Mga kapuso, agila nga ginatawag nga Philippine Hawk Eagle na rescue sa Bilison, Antique. Agila ginakabig nga threatened species. Ini ang gintutukan ni Julius Bilacaon. Nagkuha sang atensyon sa mga pumuluyo sa barangay de Lima, Bilison, Antique ang isa ka agila nga na-rescue sa mga barangay sang Damlaglang, suno sa punong barangay. Aga pa lang sa natalupang danas ang pila ka pumuluyo ang agila nga nagahapon sa isa ka paho. Bangod wala man kuno naghalin ang agila sa paho, ila inigindakop. Kuhaan nila sir sang net daw pangdakop sa mga sapat. Amo to, naging sakaan nila sa Babamanga. Gilayon inigin turnover sa barangay sa Community Environment and Natural Resources Office Bilison. Dire na kumpirmar nga ang agila ang ginatawag nga Philippine Hawk Eagle. Isa kasahi sang agila nga threatened. Uko nagapamiligro nga maubos na sa palabuton. Ang habitat nila gina disturb na. Ginkumpirmar man sa Senro nga lamaharon pa ang agila. Kaginapatihan nga nagapuyo ini sa kagulangan nga malapit lang sa barangay de Lima. Bangod may mga tion nga may nagakakitaan nga agila nga nagalupad sa mga lugar ang pila ka mga pumuluyo. May pila na kuno ka tion nga may na-rescue nga Serpent Eagle nga gindala sa Senro. Apang ini ang una nga tion nga may gindala sa ila nga Hawk Eagle. Ang agila ang gin-turnover na sa Mariet Conservation Center sa Lambunaw, Iloilo para matatap sang maayo. Julius Bilacaon, 1 Western Visayas.